नंबर 1 गुले नीलोफार, नंबर 2 आपने ये जीरा सफेद है जो गरम मसाले के अंदर मौजूद होता है, और नंबर 3 है ये खार खस बखड़ा ले लेना है आपने। इस पर ये 4 जो है ना ये कशनीज है, इसे खुश्क धनिया कहते हैं। नंबर 5 जौखार और ये कलमी शोरा है। इन सब 6 चीजों को आपने बराबर वजन जो है ना बिल्कुल साफ करके इसको फाइन पाउडर कर लेना है, और आधी चम्मच से 1 चम्मच तक जो चाय वाली चम्मच है सुबह दोपहर शाम आप ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें या शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल कर लें। 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी 3 खुराकें लेने के बाद आपकी बॉडी में स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाएगी, और जो लालगी या सुर्खी है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। उसको यूरिक एसिड है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, और उसकी यूरिक एसिड की वजह से आपकी एड़ी में दर्द है, आपके जो बिग टो में टुकने के अंदर दर्द है, आपके घुटने के अंदर दर्द है, आपकी कूनियों के अंदर दर्द है, यानी पूरी बॉडी में स्टिफनेस है। तो ना ये आप 1 हफ्ते का अगर बनाएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल है आपका 300 रुपया लगेगा, ज्यादा से ज्यादा। बस अगर कोई भी एक दफा किसी को कोई दवाई लग जाए तो वो क़यामत तक कब्र की कंधों तक नहीं छूटती, तो फिर ये तरीका इलाज तो नहीं है ना। ये एक इलाज वो है 2-3 माह आप खाएं, मेडिसिन खाएं, तो उसके बाद आपको वो मेडिसिन ना खानी पड़े। अगर एलोपैथिक अद्वियात क़यामत की जो है ना दीवारों तक और कब्र की जो दीवारों तक आपको नहीं छूटती, तो फिर ये इलाज तो नहीं है। आज हम लोग हकीम साहब बात करेंगे यूरिक एसिड के हवाले से। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या क्या है, इसके असबाब क्या है, इसका इलाज क्या है? देखिए जो यूरिक एसिड है ना, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि एसिड एक तेजाब है। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा कॉमन है, और जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग जो है ना इस मर्ज के अंदर मुब्तला हैं। यूरिक एसिड जो है ना वो एक एसिड है, एक तेजाब है, और आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये जो यूरिक एसिड है ये दो किस्म का होता है। एक यूरिक एसिड होता है एंडोजीनियस और एक होता है एक्सोजीनियस। 2 किस्म का ये यूरिक एसिड होता है, और जो यूरिक एसिड है ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है। क्या लाइफस्टाइल में हम लोग करें? देखिए लाइफस्टाइल में लोग आजकल क्या खा रहे हैं, हम अगर लाहौर में बैठे हैं तो एनालिसिस करें तो लाइफस्टाइल में हम खा रहे हैं जो मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, हम जो टका टक है वो टका के खा रहे हैं। टका टक यानी ये जो जानवरों के ऑर्गन्स हैं, ये दिल, गुर्दे, फेफड़े, कपूरे और कलेजी, और ये हम फिर नॉर्मल नहीं खाते, हम टका टक और टका के खाते हैं। और टका के खाने के बाद हम कोला मशरूबात का जो इस्तेमाल करते हैं ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसकी सबसे बड़ी मौजूदा दौर में ये रीजन यही है कि फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फूड का ज्यादा इस्तेमाल, और ये टका टक और टका के खाने के नुकसानात हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी खुराक में मुझे बताइए कि क्या बेहतरी करें कि यूरिक एसिड के मसाइल हमारे पे मुसल्लत ना हो? देखें जी, यूरिक एसिड जो है ना ये जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्मल मिकदार में हर बॉडी के अंदर, आपके अंदर भी यूरिक एसिड मौजूद है और मेरी बॉडी के अंदर भी यूरिक एसिड मौजूद है, और जो हमारे सुनने वाले नाजरीन है सबके अंदर यूरिक एसिड मौजूद है। लेकिन यूरिक एसिड की नॉर्मल मिकदार जो है ना वो हमारे लिए फायदेमंद है। जब यूरिक एसिड की नॉर्मल मिकदार जो है ना वो अमूमन मुख्तलिफ होती है, 5-6 तक होती है। अगर इससे ज्यादा होगी तो फिर आपको जोड़ों के जो ना अमराज का सामना करना पड़ेगा। उसमें फिर जोड़ों के अमराज में फिर हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड की ज्यादती जब हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड की ज्यादती। फिर इससे जोड़ों के अमराज शुरू हो जाते हैं, आपके जो बिग टो के ऊपर जो दर्द होना शुरू हो जाता है, अंगूठे का जो है ना लालगी आना शुरू हो जाती है, आपकी एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है, आपकी पिंडली के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, इवन के पूरी बॉडी में मॉर्निंग स्टिफनेस आ जाती है। तो इसके तो नुकसान तो बेशुमार हैं। तो मुझे बताइए हकीम साहब, कोई थोड़े से टाइम में हम लोग इसका हल भी ढूंढे। लोग मेडिसिन, पहले तो मुझे ये बताइए फिर हम नुस्खे की तरफ आते हैं कि मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए, अंग्रेजी दवाइयाँ क्यों नहीं खानी चाहिए? देखिए जी, एलोपैथिक अद्वियात खानी ही चाहिए, वक्ते जरूरत आप खा लें। मैं इससे जो है ना इससे इनकारी नहीं हूं, लेकिन मैंने ये गुजारिश की कि एलोपैथिक में अगर कोई भी एक दफा किसी को कोई दवाई लग जाए तो वो क़यामत तक कब्र की कंधों तक नहीं छूटती, तो फिर ये तरीका इलाज तो नहीं है ना। ये एक इलाज वो है 2-3 माह आप खाएं, मेडिसिन खाएं, तो उसके बाद आपको वो मेडिसिन ना खानी पड़े। अगर एलोपैथिक अद्वियात क़यामत की जो है ना दीवारों तक और कब्र की जो दीवारों तक आपको नहीं छूटती, तो फिर ये इलाज तो नहीं है। ये तो एक वो कहते हैं कि पहाड़ा ही है। हाँ, वो जिस पे लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं। जिस दिन आपने नहीं गोली खाई तो उस दिन आपके जो पूरा जिस्म जुड़ जाना है, उस दिन आपके पूरे जोड़ों में सोजश आ जानी है, उस दिन आपके पूरे जोड़ों में जो स्टिफनेस आ जानी है, दर्द शुरू हो जानी है, आप काम काज के काबिल नहीं रहते।
تو مجھے بتائیں کوئی آپ کے پاس گھریلو سا نسخہ ہے کہ جو لوگ استعمال کریں جو چند ماہ کے اندر اندر ریکور بھی ہو جائیں؟ دیکھیں گھریلو جو نسخہ ہے سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, جو ورزش ہے وہ پراپر کرنی ہے, واک بہت ضروری ہے اس کے لیے پھر آپ نے وہ سبزیاں استعمال کرنی ہیں جس کے اندر یورک ایسڈ موجود نہیں ہے, جس کے اندر پیورین نہیں ہے. جس طرح ریڈ میٹ ہے, گوشت ہے, اس کے اندر پیورین موجود ہے, اس کے اندر یورک ایسڈ موجود ہے. جو ہے نا چنے کی دال ہے, اس کے اندر دال ماش ہے, اس کے اندر یورک ایسڈ موجود ہے. اس طرح اور بہت ساری جو وائٹل آرگنز ہیں, یعنی جانوروں کے جو آرگنز ہیں جو ٹکا کے ہم کھاتے ہیں, اس کے اندر سب کے اندر یورک ایسڈ موجود ہے. ایسی غذاؤں سے سب سے پہلے پرہیز کریں, اپنی جو ورزش ہے اس کو معمول بنائیں. اور میں ایک نسخہ ناظرین کے سامنے شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو یہ نسخہ جو ہے یہ جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے, وہ انشاءاللہ یہ نسخہ بڑا ہی سستا ہے اور آسانی سے بن جائے گا. تو یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے جو ہائپر یوریسیمیا ہے یعنی یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو جوڑوں میں درد ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ نسخہ کھانے کے بعد کتنے ٹائم کے بعد میرا یورک ایسڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں میں تو یہ الحمدللہ میری پریکٹس کے اندر موجود ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 3 اس کی خوراکیں لے لی ہیں نا, صبح دوپہر اور شام, رات تک آپ کو انشاءاللہ اس سے ریلیف محسوس ہوگا. آپ کی جوڑوں میں درد, جو سرخی ہے, جو لالگی ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جو یورک ایسڈ ہے نا وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بتائیے پھر نسخہ ہے کیا؟ جی یہ نسخہ بہت ہی سستا ہے اور آسانی سے آپ کسی بھی پنسا اسٹور سے آپ لے سکتے ہیں. یہ جی گلے نیلوفار ہے. گلے نیلوفار پنسا اسٹور سے, یہ جتنی بھی میں ہربز بتاؤں گا یہ پنسا اسٹور سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. امپورٹڈ ہیں یا پاکستان کے ہیں؟ پاکستانی ہیں. اچھا, تو ہمارے ارد گرد موجود ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ پاکستانی, ساری چیزیں پاکستانی ہیں. تو یہ کیا ریٹ مل جاتا ہے ہمیں سر؟ دیکھیں یہ بہت ہی سستا, یہ جتنا بھی نسخہ میں بتاؤں گا نا یہ آپ ایک ہفتے کا اگر بنائیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے آپ کا 300 روپیہ لگے گا زیادہ سے زیادہ بس. تو اس میں بتائیے پھر مجھے اس کی کیا کوانٹٹی لینی ہے؟ دیکھیں یہ گلے نیلوفار ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ پنسا اسٹور سے لے لینا ہے. نمبر 2 ہے جی یہ خار خسک ہے جسے پکھڑا کہتے ہیں. عموماً ہمارے جو ہے نا پہاڑی علاقوں کے اندر موجود ہے, ہمارے لاہور میں بھی لگا ہوا ہے یہ پکھڑا. کو لگتا ہے وہ والا؟ بالکل بالکل, یہ کانٹے نما ہے. اور یہ آپ نے بکھڑا لے لینا ہے. کوانٹٹی کتنی لینی ہے؟ یہ برابر وزن ہی ہے سارا. ٹھیک ہے, سب کچھ برابر وزن ہے. میں نسخہ ایک دفعہ بیان کر دوں پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ اس کی کوانٹٹی کتنی لینی ہے اور کس طرح بنانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. نمبر 1 گلے نیلوفار. نمبر 2 آپ نے یہ زیرہ سفید ہے جو گرم مسالے کے اندر موجود ہوتا ہے, زیرہ سفید لے لینا ہے. اور نمبر 3 ہے یہ خار خسک بکھڑا لے لینا ہے. آپ نے اسے گوکھرو بھی کہتے ہیں, ٹرائبلس بھی اسے کہتے ہیں, اور ایلوپیتھک اسے بہت ساری ادویات بنا رہی ہیں ٹرائبلس سے. اور نمبر یہ 4 جو ہے نا یہ کشنیز ہے, اسے خشک دھنیا کہتے ہیں جو عام ہم مسالوں کے اندر ڈالتے ہیں, ہنڈیا کے اندر ڈالتے ہیں. یہ کشنیز ہے, دھنیا سفید ہے. اور نمبر 5 یہ ہے جی جو خار. یہ جو خار ہے, جو ہم جو کھاتے ہیں نا ستو والے جو ہیں, یہ اس کی خار ہے. اچھا, ہاں جی, یہ جو خار آپ نے لینی ہے. اور نمبر 5 ہے جی کلمی شورا. اور یہ کلمی شورا ہے یہ والا. ٹھیک ہے, ہاں یہ کلمی شورا ہے. یہ جو ہے نا زمینوں کے اوپر جو شورا آ جاتا ہے, عموماً کلر والی زمین ہم کہتے ہیں یار یہ زمین وائٹ سا جو آتا ہے نا کلر جیسے, بالکل یہ زمین سے نکلتا ہے. اچھا, ہاں جی کلمی شورا اسے کہتے ہیں, کلمی شورا. اور یہ ٹوٹل ہیں جی 6 چیزیں. ٹھیک ہے, ان سب 6 چیزوں کو آپ نے برابر وزن جو ہے نا بالکل صاف کر کے اس کو فائن پاؤڈر کر لینا ہے. اور آدھی چمچ سے 1 چمچ تک جو چائے والی چمچ ہے صبح دوپہر شام آپ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں یا شربت بزوری کے ساتھ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر جو یورک ایسڈ ہے نا بالکل نارمل ہو جائے گا. اور 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جو یورک ایسڈ ہے نا, جس کو یورک ایسڈ ہے, وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اور اس کی یورک ایسڈ کی وجہ سے آپ کی ایڑی میں درد ہے, آپ کے جو بگ ٹو میں ٹکنے کے اندر درد ہے, آپ کے گھٹنے کے اندر درد ہے, آپ کی کونیوں کے اندر درد ہے, یعنی پوری باڈی میں سٹیفنس ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی 3 خوراکیں لینے کے بعد آپ کی باڈی میں سٹیفنس کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور جو لالگی یا سرخی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو کون کون سا مریض اسے کھا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو نسخہ ہے یہ ہر وہ مریض کھا سکتا ہے جس کو کوئی گردے کا عارضہ ہے, یا جس کو کوئی گرمی ہے, گردے کے اندر سوزش ہے, انفیکشن ہے, یا اس کی UTI کے اندر انفیکشن ہے, یعنی یورینری ٹریک کے اندر انفیکشن ہے, وہ بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتا ہے. اور
देखें शुगर के लिए हम इंशाल्लाह और नुस्खा नहीं, बताएंगे। शुगर जिस बंदे को है वो ये खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल खा सकता है। शुगर अगर एक बंदे को यूरिक एसिड भी है और साथ शुगर भी है तो शुगर के साथ इसका कोई लेना, बल्कि शुगर इससे नीचे ही आएगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसने आपके निजाम को ठीक करना है। जब आपका निजाम ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर ऑटोमेटिकली और इससे साथ ब्लड प्रेशर वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ साइड इफेक्ट हकीम साहब, लोग बड़ा डरते हैं कि यार ये हकीमों के ना कुश्ते गुर्दों में पड़ जाते हैं, ये क्या हाल है? पहली तो बात है कि इसके अंदर कोई कुश्ता है नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि कुश्ता जो है ना वो गुर्दों को खराब नहीं करता, ठीक है। ये जस्ट प्रोपेगेंडा है, ये नेचुरल है, कुदरती अद्वियात है, जमीन से हम निकालते हैं। हम देखिए ना जीरे में कौन सा कुश्ता है, दरिये के अंदर कौन सा कुश्ता है, ठीक है। जौ खार के अंदर कौन सा कुश्ता है, ये तो एक जौ है, उसकी खार है जो हम सत्तू वाले जौ खाते हैं, ये उससे बनी हुई चीज। ये आज तो मेडिसिन आजाद हो चुकी, इससे पहले लोग क्या खाते थे? इससे पहले भी लोगों को असल में इससे पहले लोगों को होता था, लेकिन बहुत कम होता था। तो लोग यही चीजें खाते थे नेचुरल? जाहिर बात है ये नेचुरली कुदरती चीजें हैं, ये हजारों साल पुरानी चलती आ रही है। बिल्कुल वही है नुस्खे, ये हजारों साल पुराने नुस्खे हैं, ये आज की इजाद नहीं है, ये हजारों साल से ही चले आ रहे हैं। तो कोई बंदा जो मेडिसिन साथ खा रहा है उसको छोड़ दे या टोटल इस पे आ जाए, क्या आप क्या? देखिए अगर जिसको यूरिक एसिड की वजह से बॉडी में दर्द है, स्टिफनेस है, तो वो सारी मेडिसिन छोड़ दे, हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसके सारे मामला नीचे आना शुरू हो जाएंगे।